मुझे भक्त पराधीन मत हूँ भक्त नुहे भिन्न भक्तर अधीन मुहोई सेवक प्राय गमुठाई भक्त निमंते देह बही संसारे नाना रूप होई अत्यंत प्रिय मोर भक्त मो भक्त जन रहित मो भक्त हो कि सुंदर भाव रे आपण माने दर्शन करूछंती प्रथमे महाप्रभुଙ୍କର ସେହି महाजन सेवक माने तांकर हस्तर कर कमल रे महाप्रभुଙ୍କର जो अछंती चलंती प्रतिमा मदन मोहन को ले जाउछंती मदन मोहन रामकृष्ण मदन मोहन महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କର नंदीघोष रथ रे विजय करथिले एवं रामकृष्ण चलंती विग्रह विजयकालीन यात्रा करिसंती महाप्रभु श्री बलभद्रंकर रथ ताले ध्वज रथे आउ एबे आपण माने दर्शन करूछंती सुंदर भाव रे अपूर्व भाव रे तांकर सही पहंडी विजय कार्य आरंभ होईछि आंकु से माने ले जाउछंती अति सुंदर भाव रे निजर कर कमल माध्यम रे एपटे देखुछंती सुंदर भाव रे सही रामकृष्ण को सेपटे मदन मोहन को देखिला बेले साक्षात मनमत मदन मोहन को एपटे पति महापात्र अछंती एवं सेवक माने निजर कर कमल रे पुष्पालक सेवक बोली एमान को कुहा जानती ये हेउछंती मदन मोहन आ सेपटे आमे जहां को देखुथिले से हेउछंती रामकृष्ण ए चलंती विग्रह माने प्रथमे माने यात्रा करूछंती देखंतु गुटी व्यतिक्रम एमाने किंतु जेते बेले आमे गुंडीचा जात देखिथिले एमानकर यात्रा थिले सर्वशेष रे किंतु जेते बेले महाप्रभु जीवे निजर जन्मस्थान को प्रथमे पठेबे तांकर चलंती विग्रह को सही क्रम रे आमे माने देखुछु ये होछंती सही राम आ कृष्ण आ मदन मोहन होछंती साक्षात सही कृष्णଙ୍କର रूप किंतु तांक भितर आमे तीनोटी तत्व देखि पारिबा तांक भालो देश जेमिति आमे देखिबा रामଙ୍କର तत्व अछि तांकर मुख प्रदेश रे देखिबा नृसिंहर चित्र अछि आ किंतु जे बंशी धरि नाहंती कृष्णଙ୍କ भଳି त्रिभंगी ठाणी रे छिड़ा हेइछंती अपूर्व भाव रे तांकर विचित्र लीला केते बेले की रूप से धारण करी ए संसार को देखै दियंती मो सब रूप रे अछि मोर सिना केही नाहंती किए भाबे मोर एही पिता माता लीलाम करूछि पुणी से कुहंत भक्त मन भगवान मध्य शास्त्र मध्य कुहंती न सदोर न जनक जननी न जाय नैवात मद जन्म कुलम्ब विपुलम्ब बलम्ब मोर ना सदोरबा नाहंती केही भाई बंधु कुटुंब नाहंती ना मोर पिता माता केही नाहंती ना मोर जन्म नहीं मृत्यु नहीं किंतु एही पुणी से की लीला करूछंती सेया तो सर्व रहस्यम पुरुषोत्तमस्य देवाः न जानन्ति कुत मनुष्य आमे एठी जे देखुछु महाप्रभुଙ୍କର सही अत्यंत वीर पराक्रमर स्वरूप भाव रे किभଳି भाव रे से विजय करूछंती आ सेही राम कृष्णଙ୍କର तत्व को प्रख्यापित करूछंती जो राम कृष्ण द्वापर युग रे बड़ भाई आ सान भाई हेछि जगन्नाथ जे 16 कला तहु कला ए नंदबारा से तत्व को जिते से प्रख्यापित करुले आज चलती विग्रह भाव में से तत्व को प्रख्यापित करुँच समस्त को निज पाखे रखिंट जदि आम जदि रत्न सिंहासन को जा देखा पाखे अच्छा सप्तधा विग्रह पाखे रही पुण्य माधव जहाँ को आम कही था नीलमाधवंकर से एक रूप बोली आउ श्रीदेवी होती जी होती साक्षात महालक्ष्मी स्वरूप आउ भूदेवी होती अत्यंत सुंदर भाव में माँ सरस्वती स्वरूप ओ कि सुंदर भाव में घंटा घंटा हरिपल ध्वनि मध्य चामर चालना मध्यम मठ महंत मारी निज सेवा को निवेदित करी हरिबोल हुड़हुड़ी ध्वनि मध्य अपूर्व सुंदर भाव में पुष्पालक सेवक मान निजर कर कमल रे टाणी नेउछंती भक्ति भाव रे टांकु नहीं जाउछंती से आड़प मंडप को महाप्रभुंकर साक्षात चलंती प्रतिमा जो जो स्थान को महाप्रभु को स्थान को जाती केवल स्नान गुंडीचा यही दुईटा बेले आमे देखुछु से आसंती साक्षात केही एमती दुनिया रे ठाकुर नाहंती संसार रे कोठी ठाकुर नाहंती जे निजे चली आसी कोटी ब्रह्मांड रे एमंत ठाकुर थिबार सुनिच कहीं कुंचित लोक को परम पद देवा को आसंती जाई ना ना किंतु एठी की आसी किंतु ता पूर्वरु आमे जानो
ବାର ମାସରେ 13 ପର୍ବ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ସେଇ 13 ପର୍ବରେ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ହେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାତ୍ରାକାଳୀନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ଚଳନ୍ତି ଯାତ୍ରାକାଳୀନ ବିଗ୍ରହ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସଂଖ୍ୟ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାମର ଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ବିନ୍ତି ଦଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିଦିଏ। ଆରେ ମୁଁ କଣ ସେବା କରିବି? ରତ୍ନାକର ତବ ଗୃହଂ ଗୃହିଣୀ ଚ ପଦ୍ମ କିଂ ଦେୟ ଭବତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ। ମୁଁ କଣ ଦେବି ପ୍ରଭୁ? ରତ୍ନାକର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ, ସାକ୍ଷାତ ପଦ୍ମାଳୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହିଣୀ। ମୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇପାରିବି? ଅଣଚାଷ ପବନକୁ ଆପଣ ରୁଦ୍ଧ କରି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ଏ ସଂସାରରେ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ କଳେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେବି? କେବଳ ମୋ ମନର ଭାବରେ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଟିକେ ସେବା ଦଉଛି, ଏ ଚାମର ଚାଳନା ଇଏ ଯାହା ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ କେବଳ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୋ ଭାବକୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୋ ମନରେ ଗର୍ବ ଭାବ ନ ଆସୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ଏ ଆଲୋଟ ଚାମର ଏ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଭଳିଆ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଇଏଟି ଗଭାଟି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେହି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତର ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ମଥାରେ ବାନ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପହଣ୍ଡି କାଳୀନ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାକାଳୀନ ମୁକୁଟଟି ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଛୋଟିଆ ମୁକୁଟଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପହଣ୍ଡି କାଳୀନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଡିଜେ କରିବେ କୋଉ ବାଟେ ନା ସିଂହ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଯିବେ। ଆଉ ଫେରିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡାରେ ଫେରିବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଦିନ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ବାଟେ ସେ ଫେରିବେ ବୋଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୋଦନ ମୋହନ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଟାହିଆଟିଏ ଲଗେଇ ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ସେ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଯୋଗେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋହିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ଜୀବ ସହିତ ପରମର ମିଳନ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯେମିତି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ, ମୋ ମଦନ ମୋହନ, ମୁଁ ହିଁ ରାମକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ହିଁ ବଳଭଦ୍ର, ମୁଁ ହିଁ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ। ସେ ପ୍ରତିମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ସର୍ବ ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ। ଯିଏ କିଏ ମତେ କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ଭଜୁଛି, କିଏ ମତେ ରାମ ଭାବରେ ଭଜୁଛି, ଏପଟେ ଦର୍ଶନ ହଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ବଳଭଦ୍ର ଦେବ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଯିବି, ମାଙ୍କର ସେହି ଆବେଗ ସ୍ନେହର ପଣତ ତଳେ ନିଜକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବି। ଏପଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାମର ପଡୁଛି, ଏପଟେ ଛତ୍ର ଚାମର କାହାଳି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସିଂହ ଦ୍ୱାରର ଗୁମଟ ପ୍ରଦେଶ ଭିତରକୁ।